Trip. Oshi Yakimishi. Akin te, tapos chicken te. Chicken na sa akin, chicken. Quality. Pulilan, Bulacan. Sa ano? Posting. Sarap. Sa Pulilan, Bulacan. Oshi Yakimishi. Pang resto na style nito. Grabe. Sabaw na lang kulang. Extra rice. Sarap. Sarap. Sabaw pa lang. Ulam na. Yung sabaw nasa termos oh. Kape. Eh no. Usok-usok. Panalo dito sa Oshi Yakimishi. Pulilan, Bulacan. Kape. Oh. Dito yan oh, sa Pulilan, Bulacan oh. Abe, quality. 100%. Mura pa, 680 lang binayaran namin. Ilan kami? Bali 5 kami. Solid.